Oíche Ghaofar a bhí ann. Bhí na páistí ina gula go sábh. Rúsigh Ciara I lár na híche. Chuala sí toran. D'airig sí go tapa. Bhí agla uirthi. Ghlaoigh sí níomh. Níomh, chuala ma turan hí staire. Tá gadaí hí staire. Níl gadaí hí staire. Sinní an ghaoi. Tá gaol láidir ag séide. Nabí buartha. Bé tú ceart go leor. Téige isteach sa leaba agus téige chala. Oíche agus colla sábh. Oíche Scríobh an scéal. Oíche Ghaofar. Rúsigh Ciara I lár na híche. Oíche Ghaofar a bhí ann. Chuala sí toran. D'airig sí go tapa. Bhí agla uirthi. Ghlaoigh sí níomh. Tá gadaí hí staire. Sa Ciara. Rúsigh Ciara I lár na híche. Ciara woke up in the middle of the night. Har Cian. Oíche Ghaofar a bhí ann. It was a windy night. Har Cian. Chuala sí toran. She heard a noise. Har Cian. D'airig sí go tapa. She got up quickly. Har Cian. Bhí agla uirthi. She was afraid. Har Cian. Ghlaoigh sí níomh. She called for Neve. Har Cian. Tá gadaí hí staire. Sa Ciara. There's robbers downstairs, Har said Cian. Ciara. Níl gadaí hí staire. Sa níomh. There aren't robbers downstairs, said Neve. Har Cian. Tá gaol láidir ag séide. There's a strong wind blowing. Har Cian. Nabí buartha. Don't be worried. Har Cian. Bé tú ceart go leor. You will be okay. Har Cian. Téige isteach sa leaba agus téige chala. Go back to bed and go to sleep. Har Cian. Oíche agus colla sábh. Good night and sleep well. Har Cian. So this will help you with your questions. Fagin na Kestana. Kaid a Rúsigh Ciara. When did Kaid a Rúsigh Ciara. Ciara wake up? Rúsigh Ciara go lua maidin. She woke up early in the morning. Rúsigh Ciara I lár na híche. She woke up in the middle of the night. Gahintach. Cé sais Oíche a bhí ann. Oíche Ghaofar a bhí ann. Oíche Hacha a bhí ann. What type of night was it? It was a windy night. It was a frosty night. Oíche Hacha a bhí ann. Oíche Ghaofar a bhí ann. Gahintach. Cad chuala Ciara. What did Ciara hear? Chuala Ciara gadaí. Chuala Ciara an ghaoi. She heard robbers, or she heard the wind. Gahintach. Airig Ciara. D'airig Ciara I lár na híche. Níor airig Ciara I lár na híche. Did Ciara wake up?
Kira woke up in the middle of the night. Kira didn't wake up in the middle of the night. Dairig Kira I lár na híche. Gahintach. Cé fá a raibh agla hira. Why was Kira afraid? Bhí agla orthaí mar chunig sí gadaí. Bhí agla orthaí mar chula sí toran. Bhí agla urhi mar connic she gadi. Connic she saw robbers. Tor faoi aníis. Or bhí agla urhi mar coola she turn. She heard a sound. Gahintach. Rúise Kira níomh? Did she wake up Neve? Did Kira wake up Neve? Rúise Kira níomh. Níor rúisig Kira níomh. Yes, she did. She woke her up. Gahintach. Ó raibh gadaí hí staire. Were there robbers downstairs? Bhí gadaí hí staire. Ní raibh gadaí hí staire. There weren't any robbers downstairs. Gahintach. Ó raibh agla níomh. Was Neve afraid? Bhí agla níomh. Ní raibh agla níomh. Gahintach. Fraguir má ceistama. Cahin a rúisig Kira. Dúshi Kira I lár na híthe. Tá. Céad sais ihe a bhí ann. Oíche Ghaofar a bhí ann. Tá. Cad a chuala Kira. Coola Kira an ghae ag séide, nor coola Kira turan hís staire. Tá. Airig Kira. Dairig Kira go tuban. Tá. Cé fá a raibh agla hira. Bhí agla ar Kira mar ceapan si go bhfuil gadi, go raibh gadi híos an staire. Tá. Rúisig Kira níomh. Dúsigh Kira Neve. Tá. An raibh gadaí hí staire. Ní raibh gadi hís staire. Tá. An raibh agla níomh. Ní raibh agla ar Neve. Tá. Bhhailibh slán go fór.